Life is too short to spend on people who are ungrateful. ህይወታችን አጭር ነች የማይወዱንን ሰዎች ጋር ጊዜያችንን ለማቃጠል Life is too short for you to spend on people who don't care about you. በተለይም ደግሞ ህይወታችን አጭር ስለሆነች ስለናንተ ግድ የማይሏችሁ ሰዎች ላይ ጊዜያችሁን አታቃጥሉ If they keep trying to make you feel like you are nothing, ምንም አይደላችሁም በሚል ሁኔታ እንዲሰማችሁ ካደረጋችሁ if they keep trying to make you feel like you are small, ትንሽ ናችሁ ብላችሁ የሚያስቡ ከሆነ live their lives. ህይወታችሁን ተው Leave them alone. ተዋቸው እነሱ Don't continue accepting somebody devaluing you. ዋጋ የሚያሳጧችሁ ሰዎችን ጊዜ መስጠትን አቁሙ It doesn't matter who that person is. ያ ሰውዬ ምንም ነገር ቢሆንም እንኳን Leave them alone. ተዋቸው The same people who blessed you, የባረኳችሁ ሰዎችን the same people who spoke life to you, ለእናንተ ህይወትን the የተናገሩባችሁ same people who made it possible for you to do things that you couldn't have done on your own. በራሳችሁ ማድረግ የማትችሉትን ነገር ግን ሰዎች የረዷችሁን Now you are trying to prove to them that you are bigger than them. አሁን ደግሞ እኔ ከናንተ እበልጣለሁ ብላችሁ ማሳየት ከፈለጋችሁ You are trying to prove to them that you don't need them again. ከዚህ በኋላ አታስፈልጉኝም ብላችሁ መናገር ከፈለጋችሁ The Lord is seeing your heart. እግዚአብሔር ልባችሁን ያያል You can't prosper with that heart. በእንደዚህ አይነት ልብ ደግሞ መበልጸጋችሁ ግን ይወዳል He has people that love him. የሚወዱ ሰዎች አሉት Then he's doing everything for this girl that doesn't care about him. ስለሱ መጨነቅ የማትወዷን ሴት ሁሉንም ነገር ሊያደርግላት ይፈልጋል And the more you keep doing, the more ungrateful and unkind this person is towards you. ለዚህ ሰውዬ ደግሞ መልካም ባደረገች ቁጥር እሱ ደግሞ የበለጠ ክፉ ነገርን ያደርጋል You have one person that loves you, believes in you, and wants to invest in you. Hold them very tight. አንድ ሰው የሚወዳችሁ የሚያምንባችሁ ስታገኙ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አጥብቃችሁ ያዙ It's a wicked place. ዓለም በጣም ክፉ ዓለም ነው Don't waste your time spending important things on people who don't value you. ዋጋ የማይሰጧችሁን ሰዎች ላይ ጊዜ በመስጠት ጊዜያችሁን አታጥፉ Cherish the people that value you and respect you. ዋጋ የሚሰጧችሁንና የሚያከብሯችሁን ሰዎችን አክብሯቸው Cherish the people that value you and respect you. ዋጋ የሚሰጧችሁንና የሚያከብሯችሁን ሰዎችን አክብሯቸው The world that we currently live in is a very wicked place. አሁን የምንኖርበት ዓለም በጣም የክፉ ዓለም ነው You have a lot of people who will attack you for some of the smallest things. ለትንንሽ ነገር ብለው ሰዎች ሊጎዳችሁ ይችላሉ People who find it very easy to say negative things about you. ለእናንተ ደግሞ መጥፎ ነገሮችን የሚናገሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ People who find it very easy to say painful things about you. ስለእናንተ የሚጎዱ ነገሮችን የሚናገሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ When you find those who love you, value you, celebrate you, don't play with them. የሚወዷችሁ የሚያከብሯችሁ ሰዎችን ስታገኙ በእነሱ ላይ አትጫወቱባቸው One thing that surprises me with men, generally men, ሰዎች በአንዳንድ ነገራቸው የሚያስደንቀኝ ነገር ቢኖር is there's something that men do is that they try to please people who don't care about them. ብዙ ሰዎች አሉ ስለነሱ ግድ የማይላቸውን ሰዎችን ለማስደሰት የሚታገሉ We just try to please people who don't care about us. ስለኛ የማይጨነቁ ሰዎችን የሚያስደስቱ ሰዎችን አሉ I'll give an example. ምሳሌ ሰጣቸዋለሁ Here is a lady. አንድ ሴት አለች There's a guy that loves her. የሚወዳት አንድ ወንድ አለ But she doesn't value that person. ያንን ሰው ግን ዋጋ አትሰጠውም Or her mother or her father.
ወይም ደግሞ አባቷም እናቷም ለዛ ሰው ቦታ አይሰጡት። Her sister, her brothers, her friends. እህቶቿ፣ ወንድሞቿ፣ ጓደኞቿ ቦታ አይሰጡትም። She doesn't value them. ምንም ቦታ እሷም ጨምሮ ቦታ አይሰጡትም። But she seems to do everything to please one guy that doesn't know her. ምንም ስለሷ ዕውቀት የሌለውን ሰው ግን ለማስደሰት ስትታገል እናያለን። She's doing everything to show herself valuable to this man that doesn't care for her. ለሷ ጭንቀት ምንም መጨነቅ ለማይፈልግ ሰው ትንከባከበዋለች። Same thing with a guy too. A guy is not only ladies. A guy too can do this thing. በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ወንድም እንደዛ ነው። የማትወደውን ሴት መንከባከብን ይወዳል። He has people that love him. የሚወዱት ሰዎች አሉት። Then he's doing everything for this girl that doesn't care about him. ስለሱ መጨነቅ የማትወደዋን ሴት ሁሉንም ነገር ሊያደርግላት ይፈልጋል። And the more you keep doing, the more ungrateful and unkind this person is towards you. ለዚህ ሰውዬ ደግሞ መልካም ባደረገች ቁጥር እሱ ደግሞ የበለጠ ክፉ ነገርን ያደርግባታል። May God deliver you. እግዚአብሔር ነፃ ያውጣችሁ። Learn to value the people that value you. ዋጋ ለሚሰጧችሁ ሰዎችን ዋጋ መስጠትን ተማሩ። You know, we are blessed. እኛ በረከት ነን። There are people in your life who just love you for no reason. ያለ ምንም ምክንያት የሚወዷችሁ ሰዎች አሉ በህይወታችሁ ውስጥ። They love you for who you are. ስለ ማንነታችሁ ይወዳሉ። You don't have to buy them anything. They just love you. ምንም ነገር ልትገዙላቸው አይገባም። ዝም ብለው ይወዷችኋል። They enjoy spending time with you. ከእናንተ ጋርም ደግሞ ጊዜ ማሳለፍን ይፈልጋሉ። They can travel from anywhere to just come and spend time with you. ከየትም ቦታ መጥተው ደግሞ ከእናንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍን ይፈልጋሉ። Value these people. እንደዚህ አይነት ሰዎችን ጊዜ ስጡ። You have money? ገንዘብ አላችሁ? Think of these people first. ገንዘብ ሲኖራችሁ እነዚህ የሚወዷችሁን ሰዎችን መጀመሪያ አስቧቸው። The world is a wicked place. ዓለም በጣም ክፉ ዓለም ነው። Don't waste your time spending important things on people who don't value you. ዋጋ የማይሰጧችሁን ሰዎች ላይ ጊዜ በመስጠት ጊዜያችሁን አታጥፉ። Don't do it. እንደዛ አታድርጉት። You will not like it at the end. በመጨረሻችሁ ላትወዱ ትችላላችሁ። Because some people, even the good you do for them, they easily forget. አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ነገር ብታደርጉላቸው እንኳን በቀላሉ ይረሳሉ። Rather chasing somebody else who doesn't value them. ዋጋ የሚሰጧቸውን ሰዎችን ከማባረር ይልቅ። So what am I telling you? ለምንድን ነው የምነግራችሁ? Observe the people in your life that care for you. በህይወታችሁ ላይ የሚጨነቁላችሁን ሰዎችን በደንብ አስተውሏቸው። Just because you are who you are. እናንተ ስለማንነታችሁ ብቻ የሚወዷችሁ Write their names down. ስማቸውን ጻፉ። These are the people that deserve your greatest honor and respect. እነዚህ ሰዎች ናቸው የእናንተ ታላቅ የሆነን አክብሮትን የሚያስፈልጋቸው። Yeah, these are the people that you should always think of first when blessings come to you. በረከት ሲመጣላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን መጀመሪያ አስታውሷቸው። They just believed in your future. ስለ ወደፊታችሁ ደግሞ ያምናሉ። They believe in you as a person. እንደ ሰውኛችሁ ደግሞ ያምኑባችኋል። Then some go higher. አንዳንዶች እንደውም ያለፈ ይሄዳሉ። They are willing to invest their money, their time and their knowledge to you. ለእናንተ ጊዜያቸውን፣ ሰዓታቸውን፣ ዕውቀታቸውን መስጠት ይፈልጋሉ። I am begging you. እለምናችኋለሁ። Don't play with these people. እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ አትጫወቱ። Then don't ever think you are bigger than these people. እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ማን ትልቅ ነኝ ብላችሁ አታስቡ። Don't ever try to make these people look small. እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ እናንተ ትንሽ ናችሁ ብላችሁ አትቁጠሯቸው። Because the day you are in trouble, ችግር በሚገጥማችሁ ጊዜ those people you are chasing after, ያባረሯቸውን እነዚህ ሰዎችን they will not be there. ከእናንተ ጋር አብሯቸው አይሆንም። They will not be there. ከእናንተ ጋር አይሆንም። I learned this early. አስቀድሜ ይሄንን ነግሬያችኋለሁ። To value those who value me.
እኔ ዋጋ የሰጡኝን መልሼ ዋጋ ምሰጥ ነኝ። To value those who believe in me. የሚያምኑኝን ሰዎችን ደግሞ ዋጋ ሰጣለሁ። And to always respect those who are willing to invest in me. ሁሉ ጊዜም ደግሞ እኔን ዋጋ የሚሰጡኝን ሰዎችን እነሱ ላይ ጊዜ ማዋልን ፈልጋለሁ። The world is filled with wicked and unkind people. ዓለም በክፉና መልካም ባልሆኑ ሰዎች የተሞላ ነው። When you have one person that loves you, believes in you, and wants to invest in you, hold them very tight. አንድ ሰው የሚወዳችሁ የሚያምንባችሁ ስታገኙ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አጥብቃችሁ ያዙ። Hold them tight. አጥብቃችሁ ያዟቸው። Send them messages thanking them and appreciating them again and again and again. መልእክት ላኩላቸው በተደጋጋሚ ደግሞ አመስግኗቸው። Let nobody come into your life that will separate you from those people. በህይወታችሁ ላይ ማንንም ሰው እንዲመጣ አትፍቀዱላቸው። ከእንደዚህ አይነት ጥሩ ሰዎች እንዲለዩአችሁ። Don't let your pride separate you from those people. ኩራታችሁም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲለዩአችሁ አትፍቀዱላቸው። So I said one of the most foolish things you can do አንድ በጣም ትልቁ ሞኝ ነገር የምታደርጉት ነገር is trying to prove to the people who love you and invested in you that you are bigger than them. ከናንተ የሚበልጡትን ማክበርን ነው። The same people who blessed you, የባረኳችሁ ሰዎችን the same people who spoke life to you, ለናንተ ህይወትን the የተናገሩባችሁ same people who made it possible for you to do things that you couldn't have done on your own. በራሳችሁ ማድረግ የማትችሉትን ነገር ግን ሰዎች የረዷችሁን Now you are trying to prove to them that you are bigger than them. አሁን ደግሞ እኔ ከናንተ እበልጣለሁ ብላችሁ ማሳየት ከፈለጋችሁ You are trying to prove to them that you don't need them again. ከዚህ በኋላ አታስፈልጉኝም ብላችሁ መናገር ከፈለጋችሁ The Lord is seeing your heart. እግዚአብሔር ልባችሁን ያያል። You can't prosper with that heart. በእንደዚህ አይነት ልብ ደግሞ መበልጸጋችሁ Not in Christ anyway. በክርስቶስ ማደግን አትችሉ። In Christ Jesus you can't prosper like that. በክርስቶስ ኢየሱስ ማደግን አትችሉ። Value and respect the people who believed in you and invested in you. ያመኑባችሁን በተለይ ደግሞ ለእናንተ ዋጋ የከፈሉላችሁን ሰዎችን ለነሱ ቦታ ስጡ፣ ዋጋ ስጡ። And stop trying to prove your value or worth to people who don't care about you. ለእናንተ ግድ የማይሉትን ሰዎችን ደግሞ ስለነሱ መጨነቅን አቁሙ። You will not enjoy your life. ህይወታችሁን አትደሰቱበትም። I will say this again. ይሄን ድጋሚ እናገራለሁ። Life is too short to spend on people who are ungrateful. ህይወታችን አጭር ነች የማይወዱንን ሰዎች ጋር ጊዜያችንን ለማቃጠል። Life is too short for you to spend on people who don't care about you. በተለይም ደግሞ ህይወታችን አጭር ስለሆነች ስለናንተ ግድ የማይሏችሁ ሰዎች ላይ ጊዜያችሁን አታቃጥሉ። If they keep trying to make you feel like you are nothing, ምንም አይደላችሁም በሚል ሁኔታ እንዲሰማችሁ ካደረጋችሁ if they keep trying to make you feel like you are small, ትንሽ ናችሁ ብላችሁ የሚያስቡ ከሆነ live their lives. ህይወታችሁን ተው። Leave them alone. ተዋቸው እነሱ። Don't continue accepting somebody devaluing you. ዋጋ የሚያሳጧችሁን ሰዎችን ጊዜ መስጠትን አቁሙ። It doesn't matter who that person is. ያ ሰውዬ ምንም ነገር ቢሆንም እንኳን Leave them alone. ተዋቸው። Stay with people who love you, appreciate you, and see value in you. የሚወዷችሁን ጊዜ የሚሰጧችሁን ሰዎችን ዋጋ ስጧቸው። I'll see you on the next one. በሚቀጥለው እንገናኝ። God bless you. እግዚአብሔር ባርካችሁ።